अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कानून शहादत आर्डर 1984 का आर्टिकल 129 जी। ये आर्टिकल 129 ये पूरा ही प्रिजम्पशंस हैं इसमें कि कानून के अंदर जो प्रिजम्पशन दी गई कि अगर कोई एक्ट ऐसा हो या ना हो तो उसके मुतालिक अदालत क्या प्रिजम्पशन लेगी, ये इसके मुतालिक बताया गया। आज स्पेशली मैं आपको आर्टिकल 129 जी ये बहुत ही अहम है सिविल प्रैक्टिस वालों के लिए भी और क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वालों के लिए भी कि ये प्रिजम्पशन क्या है, उसकी डिटेल और फिर इसका नुकसान क्या होता है अगर हम इस प्रिजम्पशन पे अमल नहीं कर रहे तो ये पहले मैं इसकी वर्डिंग आपको बता देता हूँ। ये आर्टिकल 129 जी कानून शहादत आर्डर 1984, इसकी जो वर्डिंग है, डेट एविडेंस विच कुड बी एंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड वुड इफ प्रोड्यूस्ड बी अनफेवरेबल टू द पर्सन हु होल्ड्स इट। अब यहाँ जो अहम बात है वो ये है कि अगर प्रोसिक्यूशन के पास या अगर सिविल केस है तो डिफेंडेंट के पास कोई ऐसी एविडेंस थी और वो पेश नहीं कर सका तो उसके मुतालिक प्रिजम्पशन ये ली जाएगी कि वो विटनेस, वो एविडेंस अगर उसके जो है ना हक में पेश होती तो वो उसके खिलाफ जाती। ये प्रिजम्पशन है। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे प्रोसिक्यूशन के 2 गवाह थे, 3 गवाह थे प्रोसिक्यूशन के। 3 गवाह में से 1 गवाह को पेश किया गया, 2 गवाह को पेश नहीं किया गया। अब चाहे उस प्रोसिक्यूशन यानी कंप्लेनेंट मुद्दई के वो 2 सगे भाई ही क्यों ना हों और उनको एविडेंस में पेश नहीं किया गया तो एट द एंड जजमेंट लिखते वक्त कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 जी के तहत ये QSO का जो है उसके तहत कोर्ट को ये प्रिजम्पशन लेना ज़रूरी है कि अगर वो गवाह पेश होते तो वो दोनों गवाह मुद्दई के खिलाफ ही शहादत देते। ये इसकी प्रिजम्पशन है। तो इसके लिए ये बहुत एहतियात की ज़रूरत है सिविल प्रैक्टिस करने वालों के लिए भी और क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वालों के लिए भी कि अगर कोई ऐसी एविडेंस आपने लिस्ट ऑफ विटनेस में डाल दिए 10 गवाह, जैसे आमतौर पर सिविल केसेस में ये किया जाता है, 10 गवाह आपने डाल दिए, फिर उसके बाद आपने 2 गवाह पेश किए, 8 गवाह पेश नहीं किए, तो डिफेंडेंट बहुत ही आराम से ये प्ली ले सकता है कि ये जो 8 गवाह हैं ये 8 के 8 ही गवाह ये अगेंस्ट दी प्लेंटिफ जाएंगे कि अगर ये शहादत देते तो ये प्लेंटिफ के खिलाफ देते। ये प्रिजम्पशन है। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। अब देखें, एक केस था, रैप का एक केस था, वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर ने एक जो है उसका मेडिकल किया, लेकिन उसके बाद उसने कहा जी गायनेकोलॉजिस्ट के पास इसको रेफर करना चाहिए। उसने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दिया। अब गायनेकोलॉजिस्ट ने जो रिजल्ट दिया कोर्ट के अंदर, जब वो वहाँ पेश किया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो डिफेंस काउंसिल ने उस पर जो है एक इतराज़ नहीं किया, बल्कि यूं किया कि जो एक ही लेडी डॉक्टर पेश हुई पहली और वो एक लेडी डॉक्टर जिसको रेफ़र किया गया था और जिसने ही रिज़ल्ट तैयार किया था उसको पेश नहीं किया गया। सिर्फ एक लेडी डॉक्टर पहली को पेश किया गया, दूसरी लेडी डॉक्टर को पेश नहीं किया गया। तो नतीजा ये हुआ कि एट द एंड अब जो डॉक्टर पेश नहीं हुई उसके मुतालिक यही प्रिजम्पशन लिया गया आर्टिकल 129 जी कि अगर वो पेश होती तो वो प्रोसिक्यूशन के खिलाफ गवाही देती। और यही वर्डिंग है इसकी आर्टिकल 129 जी QSO की
کہ اگر کوئی ایسا گواہ پراسیکیوشن کے پاس تھا اور وہ اس کو پیش نہیں کر سکا، تو اگر پیش وہ کرتا تو وہ اس کے خلاف گواہی دیتا، یہ پریزمپشن لی جائے گی۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا دوستوں سے کہ چاہے آپ کا کرمنل کیس ہے چاہے ایکیوز کی طرف سے ہیں، تو جو وٹنس اس کے اندر وہاں رکھے گئے ہیں تو وہ لازمی طور پر پیش کیے جائیں۔ آپ دیکھیں یہ لیٹسٹ ایک فیصلہ ہے 2020 پی سی آر ایل جے 1589 پیج ہے، یہ 302 کا ایک کیس تھا۔ اگین بتا دیتا ہوں، 2020 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1589۔ اب یہاں ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، 302 کا یہ کیس ہے کہ کچھ گواہان وہ پیش نہیں کیے گئے۔ یہ قتل کا مقدمہ تھا، ایک بندے پہ یہ الزام تھا کہ اس نے اپنی بہن کو قتل کر دیا ہے۔ اب جو گواہ بنے تھے وہ عورت کا خامند جو ہے وہ مدعی تھا اور اس کا بیٹا وہ ایک گواہ تھا، اور جو خود اس خاتون کے بیٹے اور بیٹیاں وہاں موقع پر موجود تھی، ان کو لکھا گیا گواہ کے طور پر، لیکن ان کو کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا۔ تو عدالت نے، ہائی کورٹ نے اسی کو پریزمپشن لیتے ہوئے آرٹیکل 129 جی کی کہ اگر ان کے پاس گواہان تھے وہ پیش نہیں کیے، تو پریزمپشن یہ ہے کہ اگر وہ پیش ہوتے تو وہ ان کے خلاف گواہی دیتے۔ تو لہذا پریزمپشن کا سوٹ ہے، سول سوٹ ہے، سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس ہے، کرمنل کیس ہے، اور جو بھی کیسز ہیں either you are plaintiff side اور defendant side، کمپلینٹ ہیں آپ کرمنل کیس میں، اس میں جو گواہ آپ مینشن کر چکے ہیں ان کو پیش لازمی کریں، سوچ سمجھ کر گواہوں کو رکھا جائے۔ اگر آپ پیش نہیں کرتے تو پریزمپشن یہ لی جائے گی کہ یہ گواہ اگر پیش کرتا تو پھر وہ اس کے خلاف گواہی دیتے۔ یہ ہے آرٹیکل 129 جی قانون شہادت آرڈر 1984، اس کے متعلق کیس لا بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اور بھی بہت سی اسی آرٹیکل 129 میں پریزمپشن ہے، 1 بائی 1 دوسری ویڈیو میں یہ ساری آپ کو بتاؤں گا کہ آرٹیکل 129 کی جو پریزمپشن ہے قانون شہادت میں، ان کا کیا ڈیٹیل ہے، کیا ڈیفینیشن ہے، اور کیا اس کے فائدے اور نقصان ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔